बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ऐसे शानदार वजीफ़े के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल परेशान हाल हैं, तंग दस्त हैं, गुर्बत उनके घर से निकल नहीं रही, ज़िंदगी में बेचैनियाँ, परेशानियाँ और मोहताजगियों ने घेरा डाल रखा है। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनके घर के अखराजात पूरे नहीं होते। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जो कारोबार में तरक्की चाहते हैं, जो अपने मनसब में, अपने ओहदे में तरक्की चाहते हैं। ये वजीफ़ा उनके लिए है जो परेशानी से, दुखों से, जिनकी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनकी तनख्वाह थोड़ी है, अखराजात ज़्यादा हैं। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन कम है लेकिन मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मसाइल के अगर पहाड़ भी लगे हुए हैं तो उनको रेज़ा रेज़ा कर देने वाला ये वजीफ़ा है। परेशानियों को यूं हवा में उड़ा देने वाला ये वजीफ़ा है। गमों से निजात देने वाला ये वजीफ़ा है। जो चाहता है कि अल्लाह के बारगाह में मेरी हर दुआ मकबूल हो जाए, उनके लिए ये वजीफ़ा है। जो ये चाहते हैं मैं जो अल्लाह से मांगूं मेरा अल्लाह मुझ पर करम फरमा दे, मेरी झोली को भर दे, मेरे लिए अल्लाह ताला आसानियाँ फरमा दे, ये उनके लिए वजीफ़ा है। जो अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, ये उनके लिए वजीफ़ा है। जो मोहताजगियाँ दूर करना चाहते हैं, ये वजीफ़ा उनके लिए है। मशहदी साहब, ये वजीफ़ा उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, जो अपनी नस्लों में बरकत चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बरकत चाहते हैं। ये वजीफ़ा उनके लिए है जो नेमतों से माला माल होना चाहते हैं। नमाज असर के बाद 33 मरतबा आपने ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर रब ताला का करम होगा, आपकी हाजात पूरी होंगी, मोहताजगियाँ आपकी दूर होंगी, परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। अल्लाह अकबर। इस वजीफ़े को करके देखिए। दुआए मुबारका, ये वजीफ़ा मुबारका सुन लीजिए। स्क्रीन पर भी आप इसको मुलाज़ा फरमा सकते हैं। ये सही इब्ने हिब्बान के अंदर, किताबुर रक़ाइक़ के अंदर मौजूद है, बाबुल अदइया के अंदर मौजूद है, और ये मुख्तलिफ अहादीस के अंदर, सही तिरमिज़ी शरीफ के अंदर और उसके अलावा सही इब्ने हिब्बान के अंदर भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को सुना कि वो इन मुबारक अल्फाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ कर रहे थे। किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए और अपने रूहानी अमराज और बीमारियों के इलाज के लिए और नजात के लिए आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ये फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो है 0309 9078 दूसरा नंबर है हमारा 0307 7869280। ये हमारे चन्न पीर साहब हैं, उनका नंबर है। तीसरा नंबर है हमारा हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का, वो नंबर भी नोट कर लीजिए 0301 405649। और चौथा नंबर है 0305 4480 ये हमारे अली रजा शाह साहब का नंबर है, तो इसको भी आप नोट फरमा लीजिए। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूँ, बेशक मैं तुझको गवाह बनाता हूँ कि तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तू वाहिद है, यकता है, बेनियाज है, वो जिससे ना कोई पैदा हुआ, ना कोई जना गया और ना वो किसी से जना गया, और ना तेरे लिए कोई हमसर है। अल्लाह अकबर। इन अल्फाज के साथ वो सहाबी दुआ कर रहे हैं, बारगाह समदियत में, बारगाह इलाही के अंदर दुआ कर रहे हैं। और इसको रिवायत करते हैं हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत बुरैदा असलमी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک شخص کو یہ کلمات مبارکہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو تنہا ہے اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سن کر کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس سے کوئی یہ نام لے کر مانگتا ہے تو اللہ عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، اسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اسے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، اور اسے امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ عظیم دعا مانگتے ہوئے آپ نے ایک اعرابی کو سنا، وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اس وسیلے کو اختیار کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ سنیں کہ وہ شخص، وہ صحابی اللہ کی بارگاہ میں اس وسیلے کو اختیار کر رہا تھا، وہ اعرابی، اللہ اکبر، جو اسم اعظم اور اللہ کی توحید پر مشتمل ہے کہ وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، وہ واحد ہے، بے نیاز ہے، لوگ اس سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی مثل و مثال نہیں، وہ ہر ایک سے مستغنا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، کوئی اس کی ذات و صفات اور افعال میں اس کے مشابہ نہیں۔ یہ وہ عظیم معنی ہیں جو توحید کی اصل اور بنیاد کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے اس دعا کو عظیم دعاؤں میں سے بنا دیا ہے۔ جو بھی بندہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس دعائے مبارکہ کو جو سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک ورڈ کے تبدیلی سے، یعنی کہ ایک جگہ پر اشہدو کا آیا ہے اور دوسری جگہ پر اشہدو انا کا آیا ہے، تو آپ اس ڈیفرنٹ لفظ کے ساتھ چاہیں تو وہ پڑھ لیں، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، تو آپ اس کو 33 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ الرحمن وہ قبول و منظور ہو جائے گی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو طلب کریں گے وہ طلب پوری ہو جائے گی، جو حاجت مانگیں گے وہ حاجت پوری ہو جائے گی، جو دعا کریں گے وہ دعا مقبول ہو جائے گی، منظور ہو جائے گی۔ اس عمل کو 33 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور ایک ایک مرتبہ ہر نماز کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الرحمن دنیا جہاں کی نعمتوں سے اللہ رب العزت آپ کو مالا مال فرما دیں گے۔ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا۔